आज माह रबीउल अव्वल का चाँद देखकर ये दुआ इस तरह से पढ़ लो, इंशाल्लाह हर तरफ से रिज़्क और पैसा ही पैसा आएगा। ये दौलत को अपनी तरफ खींच लाने वाली एक ख़ास दुआ है। इंशाल्लाह अगर ये अमल आप माह रबीउल अव्वल में का चाँद मुबारक देखकर कर लेते तो आप इंशाल्लाह माह रबीउल अव्वल में मालामाल हो जाओगे। अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा रिज़्क अता करेंगे कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी और सारा साल इंशाल्लाह घर में ग़ैबत की बारिश बरसती रहेगी। जिस काम में हाथ डालोगे वो काम पूरा होगा। जो भी अल्लाह पाक से मांगोगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता करेगी, क्योंकि ये दुआ बहुत ही मुजर्रब है। आज माह रबीउल अव्वल का चाँद देखकर पढ़ने वाला एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़कर रिज़्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब करीम ग़ैबी ख़जानों से अता फ़रमाएगा। आज ये वजीफ़ा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफ़ीक होगी, जिसे रब करीम दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से नवाजना चाहता है। जो शख्स भी आज इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए या किसी भी चीज़ की हाजत हो, तो अल्लाह से इस अमल से रजू करना सबसे बेहतरीन है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा रब हर शय पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर शय का पालने वाला है, सब कुछ इसके कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज़ है कि जब वो देने पर आता है तो ना तो शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर आप रिज़्क चाहते हैं, रिज़्क मांग लें, दौलत चाहते हैं, दौलत मांग लें। आज जिस चीज़ की भी नीयत करके बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये रिज़्क और दौलत का इतना ख़ास वजीफ़ा है कि रब की ज़ात तमाम मोहताजियाँ ख़त्म फरमा देती है। जब बंदा दुनिया की मोहताजी से निकल कर रब का मोहताज हो जाता है, रब की पनाह में चला जाता है, फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपसे आप ही कामयाबी को छीन सकती है? फिर कौन है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है? क्योंकि रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई देने वाला भी नहीं है। बेशक हर बंदा रब का ही गुलाम है, हर बंदे को नवाजने वाला भी तो वही है। तो फिर क्यों ना आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगा जाए, अहले बैत के वसीले से मांगा जाए, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से ही अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई। अगर आप नबी पाक का वसीला पेश करेंगे तो लाजमी आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, बेड़े पार लग जाएंगे, आपके मुकद्दर में हर चीज़ लिख दी जाएगी। आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह से मांग सकते हैं। याद रखिएगा, ये वक़्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक़्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरा करवाने का वक़्त है। आज अपनी पसंद के फ़ैसले करवाने का वक़्त है। सफ़र का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर गया। अगर आप इस महीने में रब्बे करीम को राज़ी ना कर सके, अपनी हाजात पूरी ना करवा सके, तो आज माह रबीउल अव्वल का चाँद देखकर आपने वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आज अगर आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया तो फिर अगला पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क और दौलत से माला माल फरमा देगा। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। अब अमल क्या है, आज रबीउल अव्वल का चाँद देखने के बाद आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत
فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا پکار ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے، جس کا جو مقصد ہے جو حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کر لی، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیے، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک خاص دعا ہے۔ یہ دعا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ صرف 100 بار اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ پاک اسے عطا کر دے گا، کیونکہ اس پاک ذات کے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ پاک ذات اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ آپ نے اس دعا کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس دعا کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 11 بار اللہ پاک کے یہ 3 نام یا رزاق، یا غنی، یا فتاح، ان 3 ناموں کو اکٹھا ملا کر اپنے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار ان 3 ناموں کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 7 بار یہ آیت پڑھنی ہے، یا مسبب الاسباب، یعنی اے میرے اللہ میرے لیے غیبی اسباب پیدا کر دے۔ اس آیت کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اور وہاں سے آپ کو مدد پہنچائیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگو گے اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کر دے گی۔ کیونکہ تو 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے آپ نے رو رو کر گر گرا کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو مانگیں گے ملے گا، رزق کی ہر طرح کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک اتنا زیادہ نوازیں گے کہ کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، ہر طرح کا مالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آج کا یہ عمل آپ لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں، اور آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔